Sewu. Bangunan peninggalan Belanda yang tampak megah di pusat kota Semarang ini sangat ikonik dan terkenal di Semarang. If you visit Semarang, make sure not to miss this historical building Lawang Sewu. This magnificent Dutch heritage building that is placed in center of Semarang city is very iconic and famous in Semarang. Bangunan ini disebut Lawang Sewu karena arsitekturnya menyertakan pintu dan jendela-jendela berukuran besar yang banyak jumlahnya. This building called Lawang Sewu because the architecture includes a large number of wide windows and doors. Kenyataannya, pintu yang ada tidak sampai 1.000. Bangunan ini memiliki banyak jendela tinggi dan lebar, sehingga masyarakat sering menganggapnya sebagai pintu. In fact, and even 1,000 doors there because the high and wide windows there, so that local people there often perceive them as a door. Bila Anda ingin menghitungnya dengan tepat, maka hanya terdapat 600 daun pintu di sana. If you want to count it exactly, there are only 600 of doors there. Bangunan tua ini pernah menjadi saksi bisu peristiwa sejarah pertempuran 5 hari di Semarang. This old building become a witness of the historical event. It's the 5-day battle in Semarang. Ketika Jepang menguasai Semarang di tahun 1940-an, gedung megah ini diubah fungsinya menjadi tempat peristirahatan tentara Jepang. Sedangkan di ruang bawah tanah digunakan untuk tempat pembantaian penduduk pribumi, pemuda Indonesia, dan juga tentara Belanda. When the Japanese took control of Semarang in 1940s, this building converted the function as a place to take a rest of Japanese soldiers while under the basement or in past basement. It was used as a masquerade of local people, Indonesian youth, and the Dutch soldiers. Karena nilai sejarah inilah, pemerintah lokal memasukkan bangunan tua tersebut sebagai salah satu bangunan bersejarah di Semarang yang harus dilindungi. Bangunan Lawang Sewu telah selesai dipugar dan direvitalisasi pada tahun 2011 lalu. Because of the historical value, the local government of Semarang City decided this historical building as the one of historical buildings in Semarang that must be protected. This building was completely restored and revitalized in 2011. Memang sampai saat ini, bangunan Lawang Sewu sangat terkenal keangkerannya. Bahkan, di sini tempat dijadikan tempat uji nyali dalam acara televisi yang diadakan oleh stasiun televisi swasta Indonesia. Indeed, it's until now the building of Lawang Sewu is really known as because of its haunting impression. Even here also been used as a place to test of courage in television program that was had by Indonesian television. The private Indonesian television. Tapi, walau begitu, sebagai ikon kota Semarang, pemerintah kota Semarang ingin menghilangkan kesan mistik gedung antik ini. But even so, the government of Semarang City wants to eliminate the mystical impression of this antique building. Karenanya, banyak event besar yang diselenggarakan di Lawang Sewu, mulai dari fashion show, penyuluhan, dan banyak lagi kegiatan lain demi memperlihatkan bahwa Lawang Sewu sebagai bangunan bersejarah dengan arsitektur mengagumkan daripada gedung dengan misteri yang sangat kental. Therefore, there are so many big events out there such as fashion show and then counseling and other activities to show that the building of Lawang Sewu is a historical building with a magnificent architecture rather than a building that full of mystery. Di Lawang Sewu Semarang juga terdapat gedung lain dengan ukuran lebih kecil yang difungsikan sebagai museum kereta api. Saat memasuki gedung ini, Anda dapat membaca tulisan mengenai sejarah bangunan Lawang Sewu.
In Lawang Sewu, Semarang, there is also another smaller size of building that function as a railway museum. I mean, when you entering this building, you can also read the story of Lawang Sewu building. Gedung ini memiliki beberapa ruangan. Ruangan utama gedung dijadikan sebagai tempat untuk memamerkan sejumlah foto berukuran besar, serta peralatan untuk mengatur jalur kereta api di masa Belanda. This building also has several rooms, and the main room is used to display a number of large-size photographs and some equipments for arranging railway lines in the Dutch period. Selain bangunan gedung, Anda juga bisa menikmati keindahan taman yang bersih dan sejuk di sekitaran area bangunan. Anda akan disuguhi pohon-pohon rindang dan tata letak taman yang rapi. Aside of its building, you can also enjoy the beauty of clean and cool garden, and you will also be welcomed by shady trees and a well-designed garden layout. Rp10.000 untuk orang dewasa dan Rp5.000 untuk anak-anak, serta pelajar merupakan harga yang terjangkau untuk memasuki objek wisata sejarah yang penuh misteri ini. 10,000 rupiahs for adults and 5,000 rupiahs for children and students is an affordable price to enter the mysterious of this tourist historical attraction. Kota Lama sudah menjadi salah satu tujuan wisata paling populer di Semarang, menyaingi Lawang Sewu dan Kelenteng Sampokong. Tempat ini terkenal karena nuansa Eropa yang kental terasa dari bangunan-bangunan yang ada. Kota Lama has become one of the most popular tourist destinations in Semarang, rivaling Lawang Sewu and Sampokong Temple. This place is famous because it has strong European-like situation from the existing building. Komplek Kota Lama sudah ada sejak tahun 1700-an dan menjadi salah satu pusat pemerintahan Belanda pada waktu itu. The complex of Kota Lama has been around since the 1700s and became one of the centers of the Dutch government at the time. Banyak orang yang menyebut kawasan Kota Lama sebagai Little Netherlands berkat gaya bangunannya yang berbeda dari daerah sekitarnya. Many people call Kota Lama area as Little Netherlands because it has different building style in the surrounding area. Setelah kemerdekaan Indonesia, kawasan Kota Lama ini menjadi salah satu cagar budaya terluas yang ada di Semarang. Sekitar 50 lebih bangunan lama di kota ini tetap kokoh berdiri dan masih difungsikan hingga sekarang. After Indonesia's independence, Kota Lama area became one of the largest cultural heritage sites in Semarang. About more than 50 old buildings in the city still have stand firmly, and the building is still being used until today. Ada banyak tempat dan aktivitas seru yang bisa Anda lakukan saat mengunjungi kawasan Kota Lama Semarang. Salah satunya adalah Gereja Belenduk yang merupakan saksi sejarah langsung perkembangan kota Semarang karena telah berdiri sejak tahun 1753. There are many exciting places activities that you can do when visiting Kota Lama area of Semarang. One of them is Belenduk Church, which is a direct historical witness to the development of Semarang city because it has been established since 1753. Bangunan ini memiliki arsitektur bangunan yang unik. Bagian atapnya berbentuk setengah lingkaran seperti kubah masjid berwarna merah. This building has a unique building architecture. The roof is shaped like a semicircle. It looks like a red dome of the mosque. Karena bentuknya inilah, gereja ini dikenal dengan nama Gereja Belenduk dan menjadi landmark paling terkenal di Kota Lama Semarang. Due to its shape, this church is known as the Belenduk Church, and is the most famous landmark in Kota Lama Semarang. Selain itu, bagi Anda pecinta barang antik, bisa mampir ke Pasar Kritikan Kota Lama. In addition, for those who love antiques, you can stop by the Kritikan Market Kota Lama.
Berbagai pernak-pernik barang tempo dulu bisa Anda temukan di pasar ini seperti mobil, hiasan dinding, perangko, dan lainnya. Harga tiap barang pun relatif murah, terutama bagi para kolektor barang tertentu. You can find various knickknacks from the past in this market, such as cars, wall hangings, stamps, and others. The price of each item is relatively cheap, especially for collectors of certain items. Pasar ini selalu ramai pengunjung yang tidak hanya ingin berbelanja, tapi juga berfoto dengan barang-barang kuno yang unik. This market is always crowded with visitors who not only want to shop, but also take pictures with unique ancient items. Jika tidak ingin lelah berjalan kaki mengelilingi kota lama, Anda bisa menyewa sepeda ontel di gedung Popo, tepatnya di bagian Tourist Information. Selain menyewakan sepeda, petugas di sini juga menawarkan guide yang akan menemani perjalanan Anda sambil menjelaskan sejarah setiap bangunan yang dilewati. If you don't want to get tired of walking around Kota Lama, you can rent an ontel bicycle at the Popo building, precisely in the tourist information section. Aside renting bicycles, the staff also offers a guide who will accompany your trip while explaining the history of each building that is passed by. Anda pun dapat berkeliling secara bebas menyusuri gang-gang kecil kota lama untuk mengeksplorasi lebih jauh bangunan-bangunan unik yang ada. You can also wander freely through the small alleys of Kota Lama to explore more unique buildings. Selain sepeda ontel, Anda juga bisa sewa motor Vespa atau skuter di tempat ini. Aside ontel bikes, you can also rent Vespa motorbikes or scooters in this place. Hal yang wajib tidak boleh terlewat tentu saja berfoto di tengah bangunan kuno bergaya Eropa. The thing that must not be missed is, of course, taking pictures in the middle of ancient European-style buildings. Banyak bangunan lama yang masih berdiri kokoh dan bisa Anda jumpai seperti Cafe Spiegel, pabrik perahu layar, dan kantor pos. Kebanyakan bangunan yang ada pun masih difungsikan dan beroperasi dengan baik. Many old buildings are still standing firmly, and you can find it such as Cafe Spiegel, Perahu Layar Factory, and the post office. Most of the existing buildings are still functioning and operating well. Jika ingin lebih otentik, Anda juga bisa mengunjungi bangunan tua terbengkalai yang memberikan cerita dan kesan unik tersendiri. If you want to be more authentic, you can also visit abandoned old building that gives its own unique story and impression.